ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله تشهد لنا تمام فرمان يا الله مدرسة قبول فرمان يا الله مدرسة تشهد لنا قبول فرمان لا تقبل لنا رحمة فرمان عبد فرمان لا تجعل فرمان كامل فرمان يا الله kita boleh berikan kita berbeda فرمان jadi mungkin pada Quran mengatakan ya Allah la itu mungkin pada ya Allah yang itu yang berbeda ya Allah evaluasi kita akan ya Allah masyarakat kali ini betul ya Allah masyarakat ini kalau ya Allah sampai mengenai ya Allah ya masyarakat ya Allah betul kita ya Allah masyarakat ya Allah kali ini betul ya Allah ya Allah masyarakat ya Allah ya Allah syukur kepada Allah Islam ya Allah jadi baik ya Allah aku ini ya Allah tahan ya Allah ada makhluk kamu ya Allah ada makhluk yang berbeda tahu ya Allah ya Allah ada jangan musibah ya Allah jangan berbeda Allah ya Allah ya Allah beri makhluk ya Allah ya Allah amanah itu yang sesuai dengan Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله